Idle pama taba runda mewara sampila wewa bangin sechem chiba wakat la wotoni la nanda tum wers kiba buto to dum santare nantas ya marunda rara ichiba izurado. Kibai kit batori runda mewara sampila wewa sulmi ngop sumboti se fo pasi anam kir basuli arba me kompta kaso senkeni ne pila yiba saman kalam tawal dugu gendarmerie wa pour l'est solomon sa ni se fo pato damba bam katolon considère ni yel kanga obli ko gouverneur bala tub moreti la fi le branzine gulmo nimbuida suka senkeni nama boba zikanga pour sulni ngop sumboti association des jeunes conducteurs de taxi kwera AJCT wa arba me wili gob sumpano nga senkene bam sankatwen le brandik ne busrop taxi rama poussé wen ma covid 19 bara nyinga sin le ne ba taba woto no wa obrata meti ligra me passe te le ba wakir kwabara Ina denganta la tabante se assemblée nationale wa tibala bene nyamna mi kameti gouverneur torsoba a Christophe Joseph Dabire sa kwese nantas nimbuira tout bon petit discours sur l'état de la nation wa ni farande tum da yana convenement passé wala pour nimbuira yam senkeni tenga zaba ya bweni bwen lobton roman ya bwen kazemse nye fa wa yana yilti tenga zaba na tonron yinere député Rambatori a Christophe Joseph Dabire arubgo ma terrorisme yele covid-19 a bara vote yele le passé enrôlement biométrique ramazini sonwa terrorisme santa nimbuida namsaronwa wakat fawa tayi sababu tine gusomen zuemba sobloro lobzaxe na yele na pamon faro obnyori gouverneur sonsra woto ni assemblée nationale la député Ramba obzina même balé le comptable yam senkeni tenga zaba na nera yinga. Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés à l'ordre pour moi, alias Sefo Pasianam Kirba Sula, Adba me Wilga Obsumpanonga Senkeni ne pila yiba saman kalam, Tawal Dugu Zandarmeru pour l'Est Solomon, à Sefo Pator Dambakota Gouverneur, tout mort et venem libre zinda, Yel Kanga Apura, ne pila yiba saman kalam, Oblekwa Gouverneur Bala, tout mort et obtum na sensing woto no wasenkeno brasma yo pope wa tigisiga arse fo pato damba oble ko ha bon ha gouverneur tout moron le brangi ko sumbona sobti couvre feu wa le moro eti la fi le branzine gulmu nimbuida suka senkeni nama boba inati pa mamuna takabore ti bala ba yi kaseta soba ne Arsène Konditamdi. Sulla ninga zabra ni sibra kalma la boudamba zengra bam logr pore aria opposition politique arati yeti nam ki hirba sul dam zek kwese obzen ka kwese hankere ni ne pila yiba samsa ndam bebram zutu to ya wala ting son rambara yeti terroriste ramba ya gendarmerie de Tanwalbougou Solmoa région de l'Est pour la nimbamba obson da nyora nan to man kalm rend se fo paramba obratami ti venum zind yel kanga pora bala bam fansing tenda ton soda ha mora ni teng sonda wenga la renna miti tumla ni ba gilfa kepep sanan tuma atun saliwa sangana suma meti bumle ni fa hanan tum betu la loi sore dilil sumam ti venum pam nkene ni pila yiba man kalma ti ha mi kam ti gomle ni sun gom da sida yen watun wa ne yela un konton zamana ti bunyinga ha mi man wuto tremen to a miktia neba panyak fas te pa man bang to mana wuto sekadam to ni budo la budhum pazinda ton data me ti venam kayel kanga anket ne opposition ton tarada me tit fa ya bumba yembre de fa ya bayira komba so man la mataba tit zabne de bayira samparena darbudu nebele ni smeng handa so mo songo tonda wat le baka bemne tondo
yelkanga logr pore ariati rahmanura gende mbe région de l'Est pora sankere ni namwenge fada sol moa aria lenda ti chef de file de l'opposition politique ramba nankele les enquera ti nerwo ner hantuen yiki yalsin Luisa Toro ti yelkanga nyaknenga bubge gehe ti tinkumra wazindi mpasa hanjuen kanana rati yeti tengu sonda wengwa ya wala fada goma la ton gomya yam ti benua bam na ba handa man kalma wena mbula bamba tabraso munyak na pale ton wa nyam te brenga yak pipina ba la le nyam ti yibin sabanyake ya yen so ti ton opposition yele ti ton data me te governera a aratika tika la tiksida na ilti le kanga pa malagare la songe ti el kanga rawa yi sababu le tal yel palon wane nkedne gurum damba zamano se fo pa kellame nan ko tagas ro sankere ne Thomas Sankara na ndab samana na woni da yura ton yam ti abumilga président Thomas Sankara abmana a statue wane abmana wane wa memorial Thomas Sankara obiye kataba ti ton perda ti abum ya soma na nya tiere ni président Thomas Sankara han to ko Burkina Faso la Burkina Faso komba so mun keten tendena la brikiam rezugo nge bam na mana wana ngene bayire tor la rumilgam ti opposition a rarat na ne ti yirkanga hanna mana bibra bolne bamme to bozindi ti rawa ete yawa wilegren zin tum da point Ileben wuma meti rahmanura ministère la ninga sengeta ko mani yolomda yella pogonwa MPP suldamba andi kuni nan tonko ministère ramba yelkanga kabum hsiara ti sefo pa suldam data ta burura le wa yilmye hanan togon pasme sefo paramba sensir kibe kitba run kanga yibera obkella me antara hadin ti ya bumbus na yisombo ti tenga to dam gese nzeka couvre-feu bala rahmanura kibe wabsam pamda ya wala baga nur bukame ti bam metera ti couvre-feu sanzeke aya bumbus ntuen songe wala lebra wenge la song nimbuida fa kepe tuma wenge ti tenga lebrangan nu song zugu aboba wenge. Congrès pour la démocratie et le progrès to bon kwa ti CDP wa sanya ko na ba woto ne to na bonama 2020 yum da pour abangan se ti CDP wa tabisa anti yira paraba obnara taba za meme oras pila ni wananti poso obnaba sinya edi kombero sinya CDP wa torso ba para kensa obwili ga obnaba balati bambe ne yube la zabre ti wen san sake albam na pama nama idnati pama mamuna takabore tale convaincre mon passe. Congrès pour la démocratie et le progrès CDP parti wa parba arab suria noro nepsenyaka edi komwego tibamna yi CDP parti wa nabora novembre kugu sunwata arialen so tobze kom noro nan to kompusa edi komwego wakat kanga sin ya bamba la CDP parti wa tor soba nebzunoro labkelen kengo pelsan pasi obzunoro pusra wotonwa bangi saiti ya hantuni seka parba neptor soba ratieta edi komwego seni signi bamena gese o parti wa nuga san bening ninga lablagam lebleb tab mengi option twemana soba ti yela manra yisoman pasi donc sosre ninga ton pam zabra yam nyeme ti ton yi wala élection ramba to bnyak président wa ti ya nyen la yi ton candidat ko 22 novembre donc ti le ti ton me bol président ta le wa serdo ti fila il fila pasa ya nyeme sunoro nyeme mim ta paraba ketin zimi nketin pourda la me la datun pasra odo na yilum pame tum ninga hu ton ton handa kamil panga ntenta zinina ton handa zin ta hadenti ay irpana pa bumbi ir dem da me wanne busu no ngon to hana ton da kana namtit me wazin kawa yar mi tit tarar panga ir mim tit tarar putiere ir mimi titon ha yiki nansir ke tere wo dugo yela idna wilgam ti CDP tarar panga a edi komwego bam suria no ni paraba sentire na wa pus bam moto no wa lendom kella mi nazien kwese antas paraba top siri kin yalse la brezindi on modre ti nerwo hun twento mar arol ma wa be to mani on toron wa Luisa Toro vota son wata pora
ton cardio parbaka yelam to suya no benya kara to binya kab yen de délégé ramba les SG de sous-section rama to association rama to damba to na pour tondo bala on la bonne tondo to na te de lame ti vende no mamla wata bi présidence CDP Ric présidence la député lamba fa majorité wa bidrika yamla mi ma ya toto pa ya toto pa ça faut caler faut beaucoup yetala ta bumbu ni bala yiti ni la nasa adam yiti ce que femme veut Dieu le veut to ni la wona ko panga tume to yinke cardio with bisa nasa fa yise portable yise sidba yise kwama to timan arol mawa bala fu han palat nakanga sa tinga tia jejen jedna yete fo son panome dalla foto on vote bala abra yero sa tinga ti vote tinyela to son atimpa se kanga sintigma CDP paraba leben pa nebla nisba absum boni nasarnde ti kar damman bebsul ningi bsum bonti ho conseil wa pourwa arab ke lamen nambed ni se kawoto ni angese bamsan nan to man to ni solo mese sin kede ni nama boba san watwoto wasan nan yili bala to mora Mdar tasri la kwezura donwa soya san lebran pak woto ne ti transporteur da matuen lebran chen wala pina bangan se ti taxi e ramba arba me be tom no zugo optom na woto no taxi man dama arab sura katolo no mzanga ti bala neba sonra bam seminen dik taxi ramba poson wa borame lebra neba tabo lobtuen lebran ndik mosan la bangan se ti nera yemur zugo aria wa ker piso bela fo me yora yolom pam taxi wa poronchen nyo yoron kan nafr ni ke sa to bratin le bon passe taxi wa ligida ti le ba wakira kwabra arnyo ya kwese association des jeunes conducteurs de taxi wa to bon kwa ti AJCT wa san werse nanta sa ekiba kitba idna ti pa masul kanga torso ba yemre ti convene mon passe Mamias assessor président bon dunna ton wakiba kitba bon ton na jinkena ton miam de ton kena ton magad na songa edemenga la songa taba bon ton kena poa a nyakanenga la yele bon rambe kitam ti ton hayi katen tome kenya ta pishu la kenya ta kwabala kitam ti fo hayi mi ngoto zabona wa woto ton da mo tengaramba to song tondo te pam tum kina pishu wa a kaita ngenge la katembala tone voilà c'est mi comme tu handa temba tun man ko ba to na deburi de me akamala ton ni la ton na deburi de me pa me me déjà taxi la date wala ko mutu bari ba ton karatin sabai to na ton yella hanta de tenganta de yelle pito no tendi ngunu shong tengaram donc ton kota ya shong ton de tum pam tum ko ba zingi ton ha de ton ndi ko piso we de ko ton de sa ji to ngi de sa ha ya gouvernement le bi piagade akatemani ton de gouvernement ko non chiulugidi to ton yo ton dikere yo tondo ton dikine ba ni mi ayela to donc ton ko ba la gouvernement shong tondo te ton dikere pam ko ka ba la azar mi de man mal mi deburi de ka somay la ba ha lo wonse kanit ba yelo ton tik bum nan dat non ka ka runo wem te sa hali bo won e sa ha wana alitra ko wala pisila ayi litre yiwu ko wisila pina la nas litre yimi ka ten dimano billi to nan dikni ba tawa ko kata ko wisi ka wala pini est-ce que jam handi litre na hanandi ko wala pini ton le tourner patron ma ton no patron mobile arfa tout le ko na e ken tout le ko wisi yam ne wonti ne tendika bioko piso ko wala pini yo ton pam tout le ko wisi ko patron ka go me menga mobile menga la isa halan katundo donc tengana me hanje kabum ya ka timbum quoi voilà kabum ya bioki ya bum ya viena ka pilo tanto monte ande batama yinga fuko tata woto nya ko wota wote nya ko isa halidi la wali ba piston mbingine ka wo la zeli tempa ma poko yo da ba ile manawa donc ba halo sa tun kali na mana ne fantik ni ba yo ba an ni ba yo ndi ko ta piso ya ngori ni ba ta ko wota ya fo mi ta kamala fo
donc fa le office o wa on ga ba yo sino nore donc ba ha lo wala ton liberal office o we tu program ka ko Aria Khaled na yalse irunda kibaya msambisi wen sakar pore inali pamtaba bureau.